Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sing kula hormati maring sedanten para jamaah, bapak-bapak, para pemuda, boten ketinggalan santriawan, wabil khusus para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat seumume sing tebih atanapi sing pedek, wabil khusus masyarakat kula kampung Teluk Bako sing kula hormati lan sing kula cintai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul kalami wal qahqati wa tabassumi fis sholati, utawi pirang-pirang hukum kalam ngomong, wal qahqahati lan ngegak-gak, wa tabassumi lan mesem fis sholati iku tetep ing dalem sejroning salat. Iki mau menjelaskan tentang hukum di dalam salat. Bagaimana kalau sholat berbicara? Bagaimana kalau sholat ngegak-gak? Bagaimana kalau sholat itu mesem? Menjelaskan tentang hukum fikih biasa. Jadi minggu kian fikih, minggu ini maning umum, supaya ada selingan. Karena di dalam sehari-hari tidak terlepas daripada sholat. Mana qalal musannifu rahimahullahu ta'ala, wis ngucap sapa ki musannif rahimahullahu ta'ala, wa in takallama fi sholatihi au qahqaha fiha au sahaqa bil bukai, wa in takallama lan lamun ngomong ieu suwong fi sholatihi ing dalam salate suwong, au qahqaha atawa ngegak-gak ieu suwong fiha ing dalam sejroning salat, au sahaqa atawa ngerengek ieu suwong bil bukai ing dalam nangisi, wa walan utayaman wong dzakirun iku kang eling lis sholati kadue salat, alimun tur kang weruh bitahrimi kelawan harami, batalat sholatuhu mangka batal sholatuhu apa salate si wong, lima ruya kadue barang kang wis den riwayataken ieu mah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam satuni kangjang Nabi Muhammad qala iku ngucap ya Nabi, al kalamu yang kudus sholata wala yang kudul wudu'a, al kalamu utawi ngomong yang kudu iku bisa ngebatalaken ya kalam as sholata ing sholat, walayang kutulan orang ngebatalaken ieu kalam al wudu'a ing wudu, waruya adohku yang kudus salata walayang kudul wudu'a, adohku utawi ngekek
yang kudu iku bisa ngebatalakan ya dohku as-sholata ing sholat, wala yang kudu lan orang ngebatalakan ya dohku ngekek al wudu'a ing wudu. Wa in fa'ala dzalika wa nasin annahu fi sholati wa lam yatul lam tabtul sholatuhu. Satu. Yang kedua, fa in fa'ala dzalika wa huwa jahilun bi tahrimi wa lam yatul lam tabtul sholatuhu. Dua. Yang ketiga, wa in sabaqa lisanuhu min ghairi qasdin ilal kalami aw ghalabahu dhahku wa lam yatul lam tabtul sholatuhu li annahu ghairu mufritin fihi fa huwa kannasi wal jahil. Tiga. Yang keempat, falau ghalabahu ad-dhahku wa lam tabtul sholatuhu illa idza kathura fayugtafaru al-yasiru lil ghalabati. Lima, wala tabtulu sholatu li tabassumi mutlaqon. Beres. Sekarang bagaimana hukum ketika sholat baik perempuan maupun laki-laki? Ketika sholat bagaimana hukumnya kalam, ngomong, sehingga wa in takallama fi sholatihi, bila mana ningkono ngomong ing dalam sajaroning sholat, ngomong wa huwa dzakirun di sholati alimun bitahrimi, ngomong lagi sholat eling weruh di dalam haramnya, batalat sholatuhu, secara hukum batal sholatnya. Jadi ketika iki wong lagi sholat ngomong mengeluarkan ucapan apik maning te ucapan ajami. Ajami itu luar daripada bahasa Arab. Ajami itu umum, bahasa Jawa tah, bahasa Sunda tah, bahasa Batak tah, bahasa Inggris tah. Lamun sholat ketika mengeluarkan bahasa luar daripada bahasa Arab, lagi sholat mengeluarkan bahasa luar daripada bahasa Arab, baik satu huruf maupun dua huruf, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Saiki bagaimana kalau misalkan mengeluarkan bahasanya bahasa Arab, seperti lagi sholat ngucap yaitu lafaz ro, satu huruf ro. Bagaimana ro ini satu huruf tapi mengandung makna. Apa maknanya? Memberikan faham. Makna ro, lihatlah. Nah, satu huruf memberikan faham, meskipun bahasa Arab yang dikeluarkan. Ketika sholat mengucapkan ro, batalat sholatu, bisa batal sholatnya. Karena apa? Ro itu maknanya lihatlah, memberikan faham, lihatlah. Atau ki, satu huruf. Ki, lagi sholat, usalli fardhu dhuhri arba raqatin mustaqbil qati adaan makmum Allahu akbar. Sedereng sholat ucapakan ki, batalat sholatu. Satu huruf ki memberikan faham bahwa makna ki ngerak sesir, jagalah kamu. Ini satu huruf, meskipun bahasa Arab satu huruf bahasanya tetap batalat sholatu. Apalagi dua huruf, satu huruf saja yang memberikan makna faham seperti ro, lafaz ki, di dalam sholat mengucapkan ro atau ki, ini sudah batal sholatnya. Apik maning tah dua huruf khud, misal ke lagi sholat khud, jelas lafadznya dua kho dan zal, lafadznya dua huruf, maknanya ambillah kamu, jelas batal.
ing dalam sejeroning salat senajan ningkunuku satu huruf lamun misalkan memberikan faham mempunyai makna yang tersendiri, maknanya ro, lihatlah kamu, ki, jagalah kamu, ini sudah batal sholatnya. Apalagi dua huruf, wes berarti lagi sholat jaga aja sampai mengeluarkan kata-kata. Kalau mengeluarkan kata-kata meskipun satu huruf yang bermakna, yang memberikan makna seperti lafaz ro, lihatlah maknanya, batal meskipun satu huruf. Terkecuali satu huruf yang tidak memberikan faham, memberikan makna seperti a. Nah, boleh. Itu pun syarat lamun keterlanjuran. Apakah lata? Apakah orang sengaja? Enggak batal. Tapi lamun misalkan lagi sholat sengaja a, batal sholatnya. Paham? Paham tidak? Lafaz a, alif, alif a, enggak ada, mananya enggak ada, enggak memberikan faham. Ngucapkan lafaz a ini disengaja bisa batal. Tapi lata enggak sengaja ketelanjuran lisan. Kalau misalkan a bari maknanya tidak bisa memahami atau maknanya yaitu tidak memberikan faham, ini masih lanjut sholatnya, tidak batal. Yang batal itu satu huruf yang bisa memberikan makna faham seperti ro, ki, maknanya lihatlah, jagalah, meskipun satu huruf itu batal. Atau satu huruf tapi dapat disengaja seperti hamzah meskipun tidak memberikan makna, maknanya apa itu a, gak ada, tapi kalau disengaja bisa batal. Paham? Jelas? Satu. Sehingga hadis Kangjeng Rasul ucap al kalamu yang kudus sholata wala yang kudul wudu'ah. Bicara itu bisa membatalkan sholat tapi tidak bisa membatalkan wudu. Sholatnya batal, wudune mau batal. Itu hadis Kangjeng Rasul. Awas rokaken. Jadi ketika sholat lamun nggih puniku ngomong meskipun satu huruf tapi mempunyai faham atau pengertian yang memberikan faham bisa batal. Meskipun satu huruf yang tidak memberikan faham tapi disengaja itu bisa batal. Tapi kalau misalkan satu huruf seperti a bari tidak disengaja itu tidak batal. Sehingga hadis Kanjeng Rasul kalam itu ketika sholat bisa membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Oh, sama seperti ad-dohku yang kudus sholata wala yang kudul wudu'ah. Ngekek bisa ngebatalakan sholat tapi orang bisa ngebatalakan wudhu. Semono bahasa Arab apik maning tah bahasa ajami, bahasa Jawa, Sunda, Batak, Melayu jelas batalikeun. Oh lah saiki mangkane lamun misalkan kita lagi sholat berjamaah Allahu Akbar, ketika di situ seorang makmum sholat berjamaah dengan seorang imamnya lupa or kalingat, maklum manusia al-insan mahalul khotawan nisyan. Kita jadi imam usolli fardul maghribi thalatha rakatin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar, lagi takbir akhirin ningkono pikiran kacau sing mayang ningkono ku pikiran iwak, sing ojek mikiran orang narik-narik, si dagang iwak mikiri oh iwak orang laku-laku, pokoknya lagi sholat kacau di pikiran. Sehingga itu manusiawi. Misalkan Mang Yoyo
tes beres sholat, sedurung sholat emang angkot lagi sepi, lagi sholat, kebayang kabeh seperti bos Hadromi, bos ning kono konter, sedurungi sholat ning kono juga salah kirim transfer 30 juta, rugi akhirnya sholat, kebayang-bayang baik manusiawi. Akhirnya barang sholat maghrib ning kono ada kelalaian, sehingga ini makmum, awas, makmum ketika imam ada kesalahan, ada kelalaian, kasih isyarat. Apa seperti kudune ning kono rakaat kadua ning kono kudune tahiyat awal iki mengadeg ngadeg maning saking mikir 30 juta salah transfer, pikiran kacau. Sholat maghrib 2 rakaat, baru 2 rakaat kudune tahiyat iki langsung ngadeg maning ya lah. Seorang makmum memberikan isyarat apa? Subhanallah, itu isyaratnya, udah perintahnya itu isyaratnya subhanallah. Awas kalau seorang makmum yang di belakang nisarahan tidak ada perniatan, yaitu dibarengi dengan zikir, batalat sholatu, batal sholatnya. Kalau misalkan kita subhanallah ngelingan imam tapi orang ngeje zikir iku batal sholatnya. Semono subhanallah. Makanya saya kus ngaji ngerti sambil ngelingan imam sambil zikir ning Allah itu di hati itu ngelingan lan zikir subhanallah. Subhanallah niat saja zikir lan niat ngelingan. Tapi lamun misalkan subhanallah ngelingan ninggonoko apa ni imam iki joko, meskipun niku lafat Allah subhanallah iki bisa batal sholat. Masya Allah. Apik maning ta lagi sholat mam salah ya tuh kudu jelas batal. Orang pogo-pogo cing ngobrol lagi sholat sih, orang pogo-pogo ngobrol jelas salah. Jadi makanya wong wadon wong lanang iki ane aturan-aturanane peletakanane lama misalkan wong wadon isyarat kelawan keproke ge ane praktek. Wong wadon misalkan imam lagi sholat nana kesalahan cukup kelawan isyarat. Wong wadon wong lanang subhanallah itu diatur di ilmu fikih. Tapi lamun kene wah batal. Jadi keprok ini ya anu aturannya nih, makanya kudu ngaji Kang Bibi. Disangkanya sholat kita bener tuh, masih kayak kesalahan sholat kita. Tapi kesalahan sholat kita selagi dulur sedanten dodok gila meni majlis talim, kesalahannya diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makanya si mengger ke awas ke aja sepisan doang ngaji nih. Terus ngaji istiqomah ku sing ado-ado sing Jombang sing kana Pegebangan ado sing Pegebangan ngonon Pegebangan muaran bo ya bensin segala macam ya kue ya rokok nih entek segala-galane. Tapi insyaallah wis niat ning kono ngaji mah ganjarannya gede. Amin gitu ya. Pak Haji paham nggak? Insyaallah ya. Nanti urusan pertanyaan mah ini mau dijelasin dulu. Ya. Siji kok wa in fa'ala dzalika wa huwa nasin annau fi sholati wa lam yatul tabetul sholatuhu. Premela memisalkan ning kono ngekek ngegagak mesem wa in fa'ala dzalika wa huwa nasin ngekek ngegagak iku tapi ur kalingan ngegekek bae kita niku lali lagi sholat or kalingan or pugu-pugu ngekek. Iya. Ya lagi sholat kan maksudnya kan macam-macam wong si sholat mah. Kadang-kadang niku lagi sholat imam merosot sarungi kan ngekek gitu nimburi. Ya kan tahu saya. Oh, ada or pugu-pugu ya. Ning kono imami merosot sarunge.
Layar ngekek tening gono premen ngekek secara spontan, ngegagak secara spontan. Emang lali kita lagi sholat ngekek be ngedel imam ngono sarunge merosot. Lah premen walam yatul ngekek ora dawe-dawe. Cuma konon doang ngekek ge lam tab la iki premen cukup laiki lam tabtul sholatu lamun ngekeke ora dawu-dawu gak panjang-panjang tidak batal sholati. Jelas kulane lagi lali lagi sholat khusu-khusu imam ning kono sarunge merosot lali kita sambil akhirnya sampai ngekeke ning kono sedengah tua ora dawu-dawu. Nah ngekek kudu ngesem mungkin mah ngekek ngegagak iki mah lamun misalkan ora dawe lah iki jeko ora batal salati. Sing batal kuwen ngekek. Awas ane ngekek ane mesem ane kono ngegagak ngegagak beda-beda. Mesem senyum tanpa suara arep kelihatan tuntun arep urut ke mesem ngekek hehehe ngegagak ha anu perbedaan. Lah saiki berarti lamun misalkan ning kono ngegagak atau mesem atau ning kono kojoko kalam tapi kalam emang satu huruf walam yatul satu huruf tidak memberikan arti orang naik paham seperti a la iki joko lam tabtul sholatu tidak batal bari ningkono emang lali. Satu. Yang kedua fa'in fa'ala dzalika wa huwa jahilun bitahrimi walam yatul lam tabtul sholatuhu. Lamun misalkan ning kono kok midamal iki wong baik ning kono kok ngegagak ngekek atau napi mesem gemuyu bari ning kono kulane bodoh dina haram tidak tahu haramnya kita tertawa haramnya kita ning kono kok ngekek haramnya kita kalam tidak tahu bari walam yatul ora dawe-dawe lam tabtul sholatuhu mangkora batal sholatuhu apa sholate si wong sing bodoh-bodoh kok wong orang yang belum tahu di dalam hukum haramnya tertawa sholat tertawa emang jelas ini orang belum tahu hukumannya itu tidak batal sholatnya. Kalau seandainya emang belum tahu saiki wis weruh haram hukuman ngekek pun bisa batal ngekek pun lamun suwe-suwe. Oh ya jadi kudu wenten perbedaan kita wis ngaji saiki ke wa in sabaqa lisanuhu min ghairi qastin ilal kalami lamun misalkan kelepasan iklisan saking orang nejes saking omongan au ghalabau dhahku walam yatul lam tabtu sholatu. Jelas kita ning kono berbicara ngomong lagi sholat ora pogo-pogo ngucapaken a karena lata emang kita nih orang anu tujuan si sejen beda lah misalkan lagi sholat ning kono ngucapaken a sengaja ya senajan a sengaja kok Kang Dim Allahu Akbar. Nana misalkan perawan janda lewat ngucapakan a satu huruf yang tidak memberikan arti tapi tujuan inggih punika emang wenten tujuan ya wenten tujuan talafutnya ngucapakan anya batolat sholatu bisa batal sholat. Ngoten Kang Dim ya. Nah jadi yang tidak batal itu
bila mana lisannya ketelanjuran bari tidak ada persejaan perniatan apa ya karena lata tuh emang misalkan lali tah mengucapkan a tapi lah misalkan lali mengucapkan ingkun 2 huruf itu bisa batal atau 1 huruf baru memberikan arti seperti ro atau ki itu bisa batal meskipun lalu harus tuh bisa bedakan nggak nih kira-kira paham orang kira-kira pengantin baru wah kayak pengantin baru wis nuhun mertua karo mantu nih pada ngaji ndapik teriwo bae harus mantu ngaji mertua ngaji insyaallah ya adem ayem mau bakal ribut tapi lamun ngaji ini istiqomah terus lanjut dawam ngaji nih ya wis untung pokoknya mah lamun misalkan pada ngaji mah weruh hukum-hukum terus akan kenapa ningko-noko lisan kita tidak ada ucapan tidak ada persejaan untuk ngomong atau ningko-noko tidak ada niat untuk ngekek bari ningkono emang orang panjang-panjang ngekeke lah ningkono orang batal secara hukum sholate li annahu ghairu mufritin fihi kannasi wal jahil karena kelakuan si model mengkonon ngekek lisane ningkono orang disengaja ngekeke bari ningkono orang suwe-suwe ngekeke iki joko urane berlebihan iku persis hukumene kannasi wal jahil wong sing lali lan wong sing bodoh ngoten kaya iki lamun misalkan ngekek gemuyu atau ngomong ya awas ke ingat-ingat jadi niki dijelasakan di kitab Majmu falau golabahu dhahku lam tabtul sholatuhu lamun misalkan iki wong ngekek emang yang ngekek dewek ngelindih bae konon kok apa bae lah sing bisa ningkono ngekekaken lah iki bisa batal bisa lah iki ora batal salate terkecuali akeh iki ngekeke atau ningkono ko suwe ngekeke lah iki joko bisa diampura karena setitike seperti mau kan lagi sholat ningkono ko imam regel tepecine atau merosot tesarunge ngekeke ora ake-ake ora kedawan iki jika ora bisa maksudnya ora batal sholati oh ya awas wes berarti beres tentang ningkono hukum kalam ngomong jadi sing rentan meh emang ge puniku kalam iki senajan 1 huruf lamun sampun ge puniku disengaja atau lamun sampun disengaja meskipun 1 huruf tapi tidak memberikan makna iki joko bisa ningkonoko 1 huruf lemani 1 huruf disengaja meskipun orang memberikan makna bisa batal 1 huruf tidak disengaja meskipun tidak disengaja tapi memberikan faham seperti roki itu bisa batal 1 huruf tidak memberikan faham bari ningkonoko emang kita ning ketelanjuran lah itu ora batal paham betul siji kalah wal koha ngekek megagak batal sampun pun waduh premen lamun isaken ning kono ngekek pada baik lamun ngekek ning kono sedengat duang lah iki jeko ora batal iku ge lamun ora wenten persejaan dalam arti lamun misalkan kita lagi sholat emang ning kono ngekek secara tiba-tiba bari ngekek ning kono lah iki jeko ora batal beda kelawan nggih puniku wenten persejaan perniatan atau nggih puniku wenten kostu iki bisa batal senajan ning kono ngekeke doang terus bagaimana misalkan senyum tabasum wala tabtulus sholatu lit tabasumi mutlakon jadi lamun mesem lagi sholat
iki ora bisa ngebatalaken syarat anu syarat maning lamun mesemi ora dawe misalkan maning lagi sholat ning masjid akhirnya ning kono nana wong barang ngedeleng jeneng kono kok lagi sholat nana wong sing lagi sholat orang nggo celana barang pas ruku ngegandoi teh kun kedeleng wedi amat kun jago kayak kontol sapi bae jago mesem sedenget ora bisa ngebatalaken tapi lamun misalkan sholat mesem be wong sholat dia mesem bae lambe kan kudu bisa batal paham ge jelas ge lah berarti iki urusan kalam ngomong atau ngekek atau mesem termasuk nggih puniku ngedehem awas lagi sholat ngedehem iki wenten dua kaul jere sekaul ngedehem iki lamun misalkan ngedehem emang gatel mah lagi sholat gatel tenggorokan atau wake riak lamun misalkan gatel riake ake ngeganggu nih bacaan lamun ngedehem iku didehemaken ure batal sebab gatel atanapi nggih puniku wenten riake darurat aran ngedehem iku jare satu kaul ora batal tapi ning kono siji maning bisa ngebatalaken iki ngedehem sebab ngedehem iki joko ehem jadi ehem kayak iya kare mim jadi dua huruf manjingnya ya ehem jadi ngedehem ini kayak dua huruf sehingga bisa membatalkan ngedehem kok satu kaul jere sekaul maning mah ngedehem iku iki joko ureh ngebatalaken sebab ngedehem iku joko dudu ucapan luar bukan jenis daripada ucapan dehem makanya di dalam kitab Mahali urusan ngedehem dua kaul nane sing ngebatalaken nane sing ora ngebatalaken tapi menurut kaul sing masyhur tergantung dehemi lamun misalkan deheme ning kono emang gatel ana riak kulane dehem tuh jadi kayak ning kono dua huruf lah iki berarti ning kono kok ora batal emang jelas kita nih gatel atau misalkan ning kono riak saiki nanu maning ngedeheme ning kono kok baik ngisarahan imam lali dudu subhanallah tapi lewat dehem lah iki bisa batal awasku nan wong salat ngisarahan imam jedehem atau ngisarahan ning kono ning batur sampingi dehem batal salat kok malah misalkan anu perawan anu janda lewat batal jelas kun oh paham betul jelas dereng ya ini urusan dehem mulai lagi jadi urusan dehem ada dua kaul yang pertama bisa membatalkan tergantung keadaan lamun misalkan kula nggih puniku lagi sholat emang bener kulane gatelan nggih puniku tenggorokan wakeriake didehemaken kelawan kula iki manjing darurat iki bisa ora batal masuknya tidak membatalkan sholat sebab darurat yang kedua ninggono ko bisa ngebatalaken iki lewat dehem lamun misalkan nggih puniku ngedehemi seperti ngisarahan imam ngisarahan nggih puniku bature bahwa lagi sholat misalkan sholat asar kita lagi sholat misalkan sholat maghrib pokoknya ngisarahan deh iki melalui lewat dehem bisa nggih puniku batal sebab apa sebab dehem iki manjing kategori dua huruf
Tapi menurut satu kaul lagi mah dehem ur batal. Arab dehemi Arab dehemi lah iki ur batal sebab dehem itu bukan jenis daripada kalam. Tapi jareningkun ur batal ge lamun niati luar daripada kuan seperti sholat ngedehemi uang sing lewat ngedehemi uang luar ge isarah iki tetap bisa ngejadi batal. Sampun ge jelas saiki wis jam 9 lewat seperempat ur keras. Hadirin para jamaah sing kula hormati, mudah-mudahan iki sing sampun dijelasaken tentang hukum daripada kalam lan kohkoha lan tabassum termasuk nggih puniku ngedehem ing dalam sejeroning salat. Mudah-mudahan sing awal bangkit difahami lan bangkit diamalaken sereng kula nda alim pangampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.